Ayan, unta, happy ka today sa imong birthday and di ba 17 ha? Yehey, 17th birthday. So, unta happy ka pero mo-greet ra man ko. Mo-greet ra ko pa mo try ko greet sa imo ha kanang video bitaw. Magpapaan ko anta, mapalahi ko duhay ta. Bitaw, una sa tanan, thank you and happy birthday. Unta good health lang per me o tagan pa kagabaskog sa panglawas kay daghan batang mga plano sa kinabuhi. So, salamat and thankful kay ko nga ikaw ang akong stepmother kay imo kong gitreat na tinuod nga anak and salamat kay sa tanan bisan sa una kahibalo ka nga dili ko gusto sa imo ha sa una nga mag-asawa si papa kay kanang samot atong time na nagbintot-bintot mo duha kay sa inyong duha ka mo ang nuto tapos ako ang inyong gipas mainlan na perkin akong hila kay dili jud to ako ang nagtutno unya ato nga time ningon din ko sa imo ha dili ta ka gusto mahimo nga mama pero niabot ang panahon nga kanang ma-realize or na-realize jud na ako nga sayop man to akong nahimo so kasabot man ko nga kabalo ka nakasabot pod ka kay kanang bata pa ko ato the time na nagsakit si papa nya wala ko nakaserbisyo kay papa. So moto nga tayo nga dako kay kog pasalamat nga naminyo si papa kay tungod wala si papa naminyo. So wala mo atiman sa iya. So thankful kay ko and unta happy lang ta permente ato mga plano nya. Salamat sa tanang mga pag-ampo para nako sa akong pamilya o sa atong tanan. So maura na happy birthday. I love you so much. I miss you. Kita-kits ta pohon. Bye and mora ni dili na ko tason kay gutom na. So, thank you and God bless.